unan na pisabat o mayong gabi sa uban. Ang atong opening song makita sa Balang Alawiton sa numero 151. Matamis ang ngalang Jesus. Pwede ko ninyo sabayan mga kaigsuunan while nakamute ang inyong mga mikrofon. Matamis ang ngalang Jesus. Matamis ang ngalang Jesus. O ang gugma niyang lubos. Igpiton ang pagpaubos. Tungod lamang kang Jesus. Jesus ang kalipayan. Jesus kasiguruhan. Tanang mga balaan. Sila manag ambahan. Ginahigog makaniya. Ang tanan na ihapa. Buot niya talikdan sa tanan sa mga kagulanan. Jesus ang kalipayan. Jesus kasiguruhan. Tanang mga balaan. Sila manag ambahan. Wala gayud makasaysay. Kung unsa ang katamiso, makalipay, makahumpay. Si Jesus ang daigong. Jesus ang kalipayan. Jesus kasiguruhan. Tanang mga balaan. Sila manag ambahan. Back to you, Presider. Amen. Salamat kayo, Sister Hermie, sa opening song. Karon, di na natudugayon ang ato opening prayer, si Sister Nena Pingal. Akong gihangyo ang tanan sa pangluhod, ang pwede makaluhod o magampo ta. O Diyos nga labing gamhanan na kasakitasan sa langit. Happy Sabbath, Lord. Daghang salamat sa imuhang grasya ug magpanalangin nga magihatag sa matag usa ka namos tibok kag adlaw. Daghang salamat, Lord, nga ikaw naga-protection sa among kinabuhi. Luyo sa mga hagit sa tibuok semana, Lord. Nga amo ang ginatubang. Ikaw nagauban, naga-protection ug naga-provide sa tanan namong gipanginahanglan. Daghang salamat sa imuhang kaayo kanamo, Lord, sa tibuok tuig 2024. Kami nagahangyo nga ikaw magauban kanamo sa matag usa kanamo. Ilabi na gyud, Lord, niining amo ang worldwide worship samtang kami magapadayon sa daig diha kanimo nining kabuntagon, Lord. Imo unta kaming ubanan ug maingon mo usab, Lord, sa mga kaigsuonan nga adunay mga bahin. Ikaw uban kanila, magatabang kanila, maghatag og pinasahing kaalam, Lord, nga
ang mga pulong nga among ilahang pagatukion, ila kining matugkad sa kinahiladman, ug amo usab kining sabtan Lord, among maaplikar sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi, nga mahimo kaming iwag niining mangit-ngit nga kalibutan. Tabanging matausa ka namo Lord, tagsa-tagsa namo ka pamilya nga among representaran, nga ikaw magadasig ka namo sa kanunay Lord, nga bisan pa man sa mga pagsuway, mga problema, mga kasakit, nga among masugatan sa among pag-alagad diha kanimo. Hinaot pa unta, Lord, ikaw mag-aaga ka namo sa kanunay. Liguna ang among pagtuo, Lord, nga makalahutay kami sa amo ang pagpangalagad, hangtod ni anang imuhaon niyang pagpadayag, Lord. Ikaw tabang sa matag usa ka namo sa kanunay. Among mga kabataan, Lord, ilaban na gid Lord ang mga kabataan nga mananga himulag kanamo, nahimulag sa mga ginikanan Lord. Ikaw mag-auban usab kanila. Ang uban Lord aduna usab lain-lain nga mga pamilya. Kami naghangyo kanimo Lord nga imo kami usahon sa imong gugma. Bugkusa kami sa imong gugma Lord nga kanang gugmaha Lord may maghatod kanamo diha sa baybayon sa kaluwasan kauban sa imong tabang. O pasayloa kami Lord sa mga kasaypanan din man kami napakyas sa pulong sa buhat sa una-una aron mahimo kaming takos Lord diha sa mga tubangan. O kining tanan among gipasalamatan gilauman nga madawat, in Jesus name we pray. Amen. Back to you, Presider. Thank you. Okay, thank you so much, Sister Nina, for that wonderful prayer, no? And then, dilit na magdugay, ari na ta sa ato ang Bible sharing, pero wala man kasulod ang ato ang moderator, ako na lang sad ni siyang ipadayon. Ang ato ang Bible text karon makita sa Titus 1 verse 6 to 7. Akong basahon no sa Bisaya. So, kung kinsa may naay Bible, ang atong text karon makita sa Titus chapter 1 verse 6 to 7. Once again, Titus 1 verse 6 to 7. Ang usa ka pangulo sa simbahan kinahanglan dili sa lawayon. Kinahanglan usaray iyang asawa ug ang iyang mga anak magtutuo. Dili mapatuyangon ug dili masupilon. Kay gitugyanan man siya sa pagpangulo sa buluhaton sa Dios, kinahanglan dili siya sa lawayon. Dili garboso, dili dali nga masuko, dili palahubog, dili bangis ug dili hakog. Okay? Ako nang ablihan ang ato ang arita ni Sister Elena. Ma'am Elena? Masunod lang ko. Okay. Sige. Masunod. Sige. Ari ko ni ko ano? Pastor Nel. Ikaw una, Pastor Nel. Salamat. Asa na nga text? Titus, Pastor. Titus 1, 6 to 7. Oh, wow. Okay. Titus 1. Titus 1, 1 to 7? 6 Ang to chapter? 6 to 7. 1, 6 to 7. Chapter 1, 6 to 7. Okay. Danaw na. Why? Self-explanatory man na, pero that is not only repairing sa leader sa church or whatever position you are in our denomination, but even in our local churches or even in the smallest unit in the community, which is the family, if that can be perfectly followed, we don't have problem, and that's why we have a lot of problem in our denomination, whatever institution
either hospital, either university, colleges, academy, elementary, mission conferences. Kaya, very, very, I have been in the work for 31 years. A lot of problem, especially when you will become member of the nominating or executive committee. So that's why it's very clear the message of Paul to what's this? The book of Titus. The very clear. The instruction is when we appoint leader, especially we have already newly in our church, we have already newly elected officers. When we appoint leader, it must see to it that we select men katong enumerate dito nga he must be faithful sa to dali masukko unya ang mga bata mahimong magtotoo mahimong tumutuo ang mga bata tungod kay mahimong tumutuo ang mga bata tungod kay on man siya tumutuo man usay asawa. Oo. So mauna nga diri naglibog ko kay ordinahan man diri mga ulitaw. Ordinahan. Dili nga ordinahan nga elder, ordinahan nga pastor. Ambot nga ang pastor kuno unta usay asawa. Unya nami mo na nga dili usay maka-question ta ba. Kay mingon man ang ministerial secretary diri nga ang kaminyoon kuan na choice ug di ka gyud magminyo so di gyud ka makuan pangano mas Pablo daw nga naordinahan man mo may asawa. So mo na nga diha ra gyud tas Pilipinas nga stricto kay ta mga pastor nga ulitaw pugso gyud kaminyo labi nagkuan kay aron maordinahan nga naa man di pwede ra man. Oo. Pero kana usa na sa mga qualification nga usay asawa. Pero ug adyoy asawa, di na mo'y makahatag og babag. District leader ko sa Balingwan, agoy. Nabackslide ang ibong family. Kay nag-ordain sa ako pa district leader. Nag-ordain magkugulitaw kay ining as elder kay mao may instruction sa conference nga may elder nga babae. May elder sa mga batanon, kinanglang lalaka, kanang ulitaw. Pagpuli sa lain nga district leader, gitangtang mangyang ordinasyon kay illegal daw. Kay kanalaging, kaning naanggit sa Bible ba nga ang ordinahan kanang naisawa niya, may isawa. Whole family. Whole family din taon, backslide. Wa mo kuan kay gitangtang ang iyang anak sa pagka-elder. So we need to be careful when applying what we understand ang kaning mga instruction nga usay asawa. So basig diya sa Pilipinas na arbag yoy ordination sa mga kuan og naay mga ulitaw pasabton gyud nga we are just following what the Bible is injuncted to us nga pwede nang ulitaw kay si Pablo na ordinahan walay asawa. Okay, diha lang ko tingay daghan pa man kung kasulti diha lang ko kutob. Thank you. Okay, thank you so much Pastor Nel. Ako isunod si Sister Emmy, then si Ma'am Zenny. Maayong buntag sa tanan og may hapon. Happy Sabbath, no? Korang donggang ani nga si Apostol Pablo nagpahinomdom gid kung unsa ang godly standard may tungod sa pagpili og mga church leaders. Maotong giingon ni pastor no nga gisaysay naman gito pag maayo ni pastor kung unsa ang angay mga pilion. Kay mauman gyud na ang mangulo sa dumala sa simbahan ba kay naa may uban gud nga mututok bitaw kung unsa akuan man unta ni siya elder man ta ni siya nya inana man nganong inana ang mga anak. So mao na siyang kanang
kuan kanang kinahanglan mo to'y pilion tong gitambag ni Apostol Pablo aron sa ang mga integridad gid sa pangpilion nga leaders kay aron sa sabwag sa maing balita nga maayo ang pagmensahe nga mahimog yung kahayag nganto sa mga katawhan. Malang to sis, balik sa imo. Hey, salamat kayo, Sister Emmy. Then, Ma'am Zenny, imuhanan time. Salamat. Sunod na ko si Sister Gina. Ako na? Ma'am Zenny sa... Busy pa ko dahil ha? Sige. Ako, sunod tawagon lang tikaon niya, Ma'am Zenny. And then, Sister Gina, then Ma'am Elena. Sige. Gina. Good morning. Madungog raday. Oh. Madungog day. Madungog kayo. Hello. Madungog ti Gina. Good morning, good afternoon, good evening sa tanan no, happy Sabat. Ang ako lang maidugang ani no. But jud pasabot no sa Ginoo nga kung kita pinili ilabing na sa katungdanan sa church no nga ligdong dili gyud mahimong salawayon kay mamanggod ayo tan-awon sa tao gud kay sulat manggod ta nga galakaw-lakaw no mura man dayon tay tan-awon ug sa atong kinaiya sa atong mga sinultihan nalabi na dayon dito sa amoa ingnon man dayon og double B balok-balok ang anaon man dayon no so ipakita gid nato nga kung magpili gid ta og kanang mga pangulo sa church no ato jud tan-aw niya kana gyung dili mahimong salawayon niya kanang pit pud siya sa iya gyud niya sa iya nga assignment kung atong hatagan siya so ang ato lang jud pud na inubanan gid sa pag-guide sa balang espiritu no nga kung kinsa man ang mapili nga ma-comply gid niya ang iyang buluhaton. So, ingana sa tano kung ato sang i-apply, dili lang kay mga pangulo lang. No, kita sab nga sumusunod sa Ginoo. Dili sad ta angay sad nato ipakita ang atong kaugalingon no kung kinsa ta kung naabagid makita ang Kristo sa atong kinabuhi. So, mao lang na dayjin. Salamat. Salamat kayo, Ate Gina. Okay, Ma'am Elena, imuhan ng time. Then, Ma'am Lidita sunod. Okay, maayong buntag, maayong hapon sa ubang lugar o sa tanan, maayong adlaw. Ang akong ikatampo sa atong topic, mao ang mga church leader no sa atong mga jurisdiction makakita man gyud ta sa ilang pagkasila. Mauna nga kung naay atong mga komentaryo murag di na lang ta maghimo ana og kanang moingon pata nga mag-question pata sa ila kay sila nga leader nahibalo naman na kung unsang ilang mga katungdanan. Apan sa Ginoo man gihapon ang hukom, dapat sila ang mutama sa ilang mali. O kita witness na lang ta nga mga silent mga silent kuanta sa ila. Mo approve, mo disapprove. Ingon ana no kay wala may tao nga perpekto. O gusto pud ang tanan mag-alagad. O gusto pud nga ma-acknowledge ang ilang mga paglihok diha sa katilingban. Maingon ta na lang nga sila na lang ang magkuan sa Ginoo. Magtubag kung unsang
kulang sa ilang paglihok. Diyara ko kutog, thank you. Okay, salamat kayo, Ma'am Elena. Ma'am Lidita, then Sister Nena. Ma'am Lidita. Madunggan ko. Oh, madunggan, ma'am. Na-mute na sad kag balik. Uy, pakadali lang ha. O, kana. Okay, isunod ti ka, Ma'am Lidita, ha. Arito ni Kuan. Welcome di ay Pastor Felix o ni Sister Neda. Arita ni Ma'am Megs. Isunod ti ka, Ma'am Lidita. Ma'am Megs. Kadyot lang ha, kay wala ko kabasa sa text, kay ay ako nakamata. Sige, aris ako ni Sige. Ma'am Mary. Ma'am Mary, sometimes naghulat ko ni Ma'am Lidita o ni mo Ma'am Megs. Ma'am Mary. Ma'am Mary. Okay. Okay. Okay, may buntag. May buntag, may hapon. Ang ako lang pahinumdum ramang gining ato. Ani kutub ram kita pahinumdum. Di na to katungod ang paghuwis. Wala gipili sa ato kita tanan giingon. Gipangalan ta sa Ginoong we are a nation of priests. So ihimplo gyud kita sa matag usa. So ang ato mga binuhatan mao gyud nay testimony kung kinsa taon sa ta. Ang pagpili, ulitaw ba si Ginoong Hesus, dili ba siya minyo? Ato po nang ibutang sa perspective, gawas kang Paul nga ulita nga wala siya, dili siya minyo. Pero maminyo man or maulitaw man o madalaga man, ang binuhatan, ang reputation nimo maguna. Masugot kag sa dili, ug unsa ka nga klase sa pagkatao, ang imong reputasyon maguna. So, dili gi kakatago kay daghang tao magtanaw sa imo, ha? There is wisdom with the church making it that ang ulitaw or ang single kinahanglan maminyo tungod sa mga tentasyon nga tentasyon nga nangaagian. Kung ulitaw ka na imo kagusto nimo nga ginikanan nga ang iyang anak gusto nga imong maasawa, naagi daghang mga inuwindo miski asa pa ka ana. Ang ako lang amahan, for example, way back when sudlon sila sa kwarto gani. And he was married. Ako na ko ni nahitabo. So, there is wisdom with the church making it a point that nga magkuan gid na ay ang sani at least minyo gid. Kay miski unsa ka nga ranggo sa simbahan, ihimplo manggod ka. So kung malikayan ang tentasyon, mas maayo. Pero ang tentasyon kay manuyo man gid na siya. Ang importante kay kita tanan naman tay katungdanan miski ultimo ra ta sa simbahan naagot tay katungdanan. Atong saligan ang Ginoo kay unsay atong binuhatan maguna pa na sa tuwa. Kung masipyat ta atong gipakaawawan man gid ang Ginoo man gid ang atong gipakaawawan. Mao na ibutang natos atong una-una. Kung mag-focus po ta sa uban nga, labi na ng asipyat na ato na pong ibandilyo ang ilang sipyat, ang atong ipakawawan gihapon ng Ginoo. Ang atong himuon, ato silang iyampo, ato kinahanglan iyampo atong mga pangulo kay delikado manggid ang ilang lakaw. The more nga matao mag-pray sa ilaha, the more ang ilahang the more sila nga successful sa ilang trabaho kay ang balang espiritu ang singalan nani. God's protection is with them. God's provision is with them. The more we pray for them, the better the chances and mas less ang problema nga mabot. Kung namagay problema maabot, murag sino na sulbaron kay ang Ginoo man ang magsulbad. Sir, mura na akong painumdum, miski ultimo ta, kinahanglan atong tahuron ng Ginoo, atong respetuan ang Ginoo, kay nga atong mga binuhatan, musunod gina sa ato, misig asa pataman to.
masipyat man gyud ta, magbatong maningkamot punta nga kay balot magpasaylos tong kaugalingon kay usahay. Ang lisod baya nato pasaylo na ato bayang kaugalingon isad. So dili lang ta magtanaw sa uban ato ang sa dili pa nato i-point atong tudlo, sa dili pa nato abrihan atong baba, atong lantaw natong kaugalingon. Unsa man atong kasing-kasing limpi ba pod. Ang ngayon ba pod manudlo sa sipyat sa uban. Mura ako balik sa imo Jane. Okay, thank you so much, Ma'am Mary. Ma'am Lidita. Then si Oh, Ma'am Rex. malungan ako. No? Oo. Malungan ako. Okay na, ma'am. Oh, sa atong text, mahitungod sa mga leaders sa church, kinahanglan ang leader botan, no? Palungod dili mo dali kasuko. Nya, kinahanglan ka ng godly person na siya o ng model siya sa iyang model sa iyang model o kinaiya ang kinahanglan siya jud makasabot mahibalo siya sa iyang responsibilidad as a leader. So dili na siya madali-dalion o bawas pa dyan na intelligent siya, no? O ng knowledgeable sa iyang katungdanan. So whatever task ihatag sa iya, mas labing yung mayong ang leader may manugti, kinahanglan maisat siya kanta, kay usahay kung leader ka, kantahon ka, pasugtihon day ka, pakantahon ka, o palikturon ka, o maski unsa na lang as a leader, o kinahanglan anong abdikan ni siya, di siya luyahon, kinahanglan ang leader healthy. Kaya kung masakiton siya, may pagkasaputon, maraging inana ba, yung makitaan sa mga kaigsuunan nga inana ka, murag walan ka nga dili ka may leader. Mo yun na mahitabo. Nadyo mo kuminto, dili ra ba na mapunggan, mo kong kuminto, ipang maritis pa. Pero so, as a leader, kinahanglan niya model siya in physical, in mental, in spiritual, yung anak yun na siya. O sa moral niya, mo na imtaw na kinahanglan ang iyahang pagkatao nga dili siya dunay mga namoy mga leader ng mga ipagkasiaw ba, no? Kinahanglan ang leader ay pagka-serious yun. O sige, describe ana, no? Sa titles kinahanglan maudyo na siya ang leader. O supposedly kung mahimo ang dili man jud tanan lamang gud sa church nga magkuan lang kanang maminaw ra kung hatagan nga ikaw mo refuse hindi sila sumukan sila pero dili supposedly ang atong kinadili ana kung diin ta ibutang ato lang sundon, no? Kay inampuan biya na kung kinsa ka nga leader inampuan biya na sila tanan as a member of the church inampuan na. So sa kinahanglan atong kinaiya, no? Aduna jud tay pagkamapayinubsanon. Amen and amen. Amen. Salamat kayo, Ma'am Lidita. Ma'am Megs, imo lang time. Then Brother Ness. May buntag sa tanan. Para sa ako, ang usa ka leader from the word lead. Iyag yung na-lead iyang kaugalingon, ang iyang pamilya. Kaya how can he lead the church if he cannot lead sa iyang kaugalingon, sa iyang pamilya? Number one, good nga kuan nga akong gaikuan sa leader nga siya adunay Christ-like character. Na good iyang pagkamapailubon. Kana good. Kaning humility na agi pares kang Jesus nga kinaiya nga nagid iyang pagkamapailubon. Unya aduna say kaalam tungod kay kinahanglan nun magida sa usa ka leader. Dayon aduna pud siya kinaiya sa pag kaning gitawag nga servant leadership. Dili kay magsige lang siyang mando
kundili kining iyang gyud trabahoon ang iyang muuna gyud siya sa pagtrabaho, servant leadership. So ang number one gyud nga kuan nga gigiyahan siya sa balang espiritu, kay kung naa ang balang espiritu kaniya, ang tanan posible. Thank you. Back to you, Presider. Thank you so much, Ma'am Migs. Brother Ness, imuhan time, then Ma'am Sweet. Okay, mayong buntag Pilipinas, Hong Kong, Australia. Happy Sabat, no? O mayong hapon dia ilang kang Kuya Boyog ni Pastor. Happy Preparation Day. So nindot naman gika ito ang pagkasaysay nila mga kaigsunan sa mga sa bersikulo. Ang ako lang ikadugang moro gini nga kita manggidra, no? Dili lang kay mga lidera ang kwan nga bantayanan. Kita tanan mga kaigsunan nga dili ta makahingo nga salawayon sa uban. So ato lagi nang yampo sa Ginoo nga kita may mong good implo sa mga wala pa dias kamaturan. Og muna na ati din, nagasalamat og balik ningo. Okay, salamat Brother Ness. Ma'am Sweet, then if okay na si Ma'am Zenny. Ma'am Sweet? Nakamute ka, Ma'am Sweet. Okay, ari lang sa taas. Atong unahon. Ano ko? Doon ka yung Okay. tinuod pag yun, no? Ay, kawawa, magiging na atong mga pastor usahay nga. Kanang usahay na biktima po na sila o kanakon pa. Sa ilang pagkatawhanon. Kung naatay mga maitulong, tulungan gina nato sila, usahay kay na man good obvious niya, wala good hapon. Wag yun magpahinomdom sa ila ba? Ginarumor-rumor na, pero wala good magpapahinomdom. Nga, kinahanglan gid na sila ng help. Kay, siyempre, tawhanon man good. Unya, kaning mga, atong mga opposite sex, bitaw po usahay, kay, naaman po mga, kanang enticing, ginatukso. Ginatukso, they are not exempted sa mga, tukso. Kanang, usahay kanang sige duyon ya na ana to nagano na ay ato gani nga ako nga mag-asawa nya BI Bible instructor ang babae ang isa uban sila sa sasakyan ay nako pag-abot dito sa bala tao nako nag-inawa na nagsabunutay man Ogoy, nabiktima gyud na baya? Biktima gyud sila ana. Kaya gani nga sa atong church na day quorum. Kanang ang atong atong mga tao mga sanina nila. Kanang so usay bisag ano gana pastor sa unahan daghan lagi na ma-impress sa mga pastor kay lami man salti. Kaya, maupo na sila sa unahan. Niya ang ilang mga sanina, mga iksi man. Kana mga ganyan ba? That's not good. Kinahanglan ka ng distract sa atensyon ng pastor. Yung pastor, dapat unsa gid na agad say focus. Manya kay, sa pagkatawhanon usahay good, na agad nakakakalink bayapod. Unya, kanang na agad mapalapit good ang tawon ng mga kabayhanan pod. So, mahina baya po ang usahay, no? Ang mga tao, mga lalaki, kung gina sa nature, mga gina nila nga, kuhan ka na, kanang, ano ba sila? Pero kung ginahabali sa Biblia nga, dapat gid ko na malig-on. Nga. Pero pero may makagabasag Bible, siguro, padagi kang, maging faithful lang na sila. Pero kung akong giingon, faithful man na, kilami man na magsulti. Kanang, ang babae kay nurse man na usahay may mga lamog-lamog man na siya tawon ay hindi ko maka kasahay mga kuan gani
So anyway, mao na ang atong idea gid. Kinahanglan nato i-pray ang mga pastor. Mao na. Amen. Okay, salamat kayo, Ma'am Zenny. Ma'am Sweet, ikaw na. Pas lang ko kay natulog pa mga kauban. Sige. Salamat, Ma'am Sweet. Arita si Pastor Felix. Pastor Felix. Then ni Sister Nena. Kung sa kaya itong teksto nga gisgutan, huwag mo na madong ginako kayo pagsulat ulit ko. Titus 1, size to size Hantod City, Pastor. Kung sa kaya itong iingon din ha, kay kung makawirang Biblia. Okay. Ang usa ka pangulo sa simbahan kinahanglan dili sa lawayon. Okay. So, kamo na church decorum na sila may bawaan before mag-eleksyon sa church officers kinalan nga i-urit dan mga members para nga dili masayo pag pili og mga officers kay makapili ta og sa lawayon basta walay church decorum muna ang mahitabo sa pagpili mga opisyalis muna minenta nga kinahanglan nga ang pangulo dili sa lawayon. Kaya napili naman dahil sa nominating sa lawayon, una nga ato gidalantaw nga ang pagkapangulo sama kay Jesus Christ ba? Kaya nga, Jesus Christ is our leader. Bayon na Jesus, kung ako ning gihimo kaninyo, tayo mga tinunan baka itong last supper, inyo sa rin buhaton sa uban. Kung sa yung pagtawag, pag-ilan ako, ingon Jesus Christ, iba siya, ikaw among Ginoo, ikaw mo nuluwas, ikaw teacher. So muna inyong pag-ilan ako, buhata sa ninyo sa uban. So muna nga ang giingon din ni Titus is ang pagkapangulo, kailan nga maayo gid siya nga pangulo. Apa nato na bawaan, wala gyud maayo nga pangulo kung wala si Jesus Christ. Kaya ang tao nga magbati siya nga maayo nga pangulo, kana he is boasting himself. But a leader nga submissive nga to sa Ginoo o musubmit pod og sayo kinahanglan magud ang leader nga kinahanglan nga muila pod siya sayo di kay bitang authoritative nga leader nga dili gyud muilag sayo bisag sayop na mo himong insakto muna nga dagmay mong dakong kagubot dili lang sa church kundi bisan asa kay butang nga pagkapangulo badlungon gid siya mao nga ato nakita nga ang sa being Christian kita ng mga Adventista o bisa dili Adventista gani basta makapilit ang pangulo na dili submissive nato sa Ginoo dili po siya musubmit og sala mao na nga ang tambag ni Apostol Pablo ala kadato mao nga kita ang bisan mga miyembro sa church. Dili lang mga pangulo ato ginilantaw. Muna nga, kaya mga miyembro gusto mo yung leader. Gusto mo yung pangulo. Dili na mapaabot sa isulti sa pangulo. Mag-una-una na. Nahitabo rapod na. Kung kay dili siya submissive. Muna nga, there is a servant leadership, what we call servant leadership. Ingon Jesus Christ, ikaw gusto nga may mo pangulo, may mo sa kakulipon, good follower ka, good follower. So when we are good follower members, may mo sabta nga good leaders. So muna ang tabag ni Apostol Pablo alang ka nato ni tagon, mga hinigubang kay suunan, sinsagit kayo, matalang sagita magkita. Kato akong isidyo, ipa-closing song ko, nakalit ko magtanaw. Uy, closing song mo ni 27. Na mo'y pinakabisi. Bakasyon na mo ron, pero mo'y pinakabisi nung gayo. Gawas ko niya ko sa laing lugar. Ada itay ko babaka ma-busy, pero naman ko sa akong napit lang yapon sa dahan tawag. Nang ato nga, pailob na ginta. Basta once we are leader, unahin mga tawag, basta madala lang sa schedule, paubos sa ginta. Tungkol kay sa diha nga kita mo balibad, inuday nga palipad na among leader.
So, salamat kayo sa ato nga panag-uban o John, thank you sa kayo nga inyo kong ikuan. Gitawag kay tanaw ko wala may green o may green ani. Salamat kayo kay pag-scroll na ko na nagitawag. So, salamat kayo sa ato grupo, sa ato nga online worship. Ang Ginoong panalangin na request Happy New Year, no? Happy New Year kay mga adlaw. New Year na magita. So muna ako ikasulti alang sa atong panatigom back to you, President. Salamat kayo, Pastor Felix. O wala naman dyan tayo time, no? Pero natawag naman ako si Sister Nena, so siya na ang last. Ang ako alas ag ikasulti, may buntag na tanan natin sabat. Ako ikasulti kay human naman gitong sa church, mga leaders, kita mga kaigsuonan, matag-usa ka nato. Kung asa ta dapit sa gibutang sa Ginoo sa ato ang komunidad, usa sad ta ka leader. Bisan wala ta gi-elect nila mga kaigsuonan sa atong community as a leader, pero kita maoy leader sa Ginoo. Kita ang gipadala diha nga mahimong kahayag diha sa ato ang community. So okay, matay giingon sa mga nag-unag sulti nga kita maoy ilahang tan-awon mga kaigsuonan. Ang atong binuhatan nga maayo, kung makabuhat latag usa ka sayop, mahimo na nilang sayop ang tanan. Mao na mga kaigsuonan nga kita ingon nga leader diha sa atong community, leader sa pag diha kang Jesus Christ mga kaigsuonan, ato gyung bantayan ang tanan natong binuhatan kay kung makalapas kag usa, lapas tanan. So kitay mahimo nilang tan-awon salamin mga kaigsuonan kay kung naala tay mabuhat gamay mo ingon mao na gingon nila nga balo-balo kuno. So mga kaigsuonan kinahanglan atong iampo diha sa Ginoo nga ang balang espiritu mabatnan nato sa matag karon ug unya aron sa ingon ni ana mga kaigsuonan ang Christ character ato gyung ma-apply sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Ug back to you, Presider. Thank you. Thank you so much, Sister Nena. Og thank you sa lahat no nga naka-share sa ilahang insight sa ato ang bulay-bulay karon sa about it's not only about leader sa mga leader but all the members nga nagtuo sa Ginoong Hesus. Okay? Ari na ta sa ato ang second part no. Ang atong morning devotional. Ako nang tawagon ng ato ang special song. Ready na ba si Ma'am Merl, Kuya Boy? Ready na. Okay, thank you so much, Kuya Boy. Now, atong special song si Ma'am Merl Platil. Have you been to Jesus for the things around your walls in the light of the Lord? Are you fully trusting in His with Jesus? Are you washed in the blood of the Lord? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lord? Are your garments spotless? Are the white as snow? Are you washed in the blood of the Lord? Are you walking daily by the Savior's light? Are you washed in the blood of the Lord? Are you rest each moment in the cross we find? Are you washed in the blood of the Lord? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lord? Are you warm and spotless are the white as snow? Are you washed in the blood of the Lord? When the bridegroom cometh, will your robes be white? Are you washed in the blood of the Lord? Your soul be ready for the mansion's light, and be washed in the blood of the Lord. Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lord? Are you washed as spotless are the white as snow? Are you washed in the blood of the Lord?
Lay aside the garments that are stained with sin, and be washed in the blood of the Lamb. There's a fountain flowing for the soul, and sin will be washed in the blood of the Lamb. Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless, are the white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Amen. Amen. Salamat kayo, Ma'am Merle Platil, sa imuhang mensahe sa awit. Nindot kayo, are you washed in the blood of the Lamb? Now, karon ako din nanta magdugay na ako nahatag sa ato ang speaker karon walay lain kundi ang BFF o ang lover ni Ma'am Merle Platil, si Brother Boy Platil. Manang time, kuya. Okay, daghang kayo salamat, Sister Jean. O maayong hapon diri sa amo, medyo ngiog ang palibot kay kusog ang ulan. O niya maayong gabi o maayong kadlawon, maayong adlaw sa tanan sa nagkalain dapit sa tibuok nasod, tibuok kalibutan, no? Ang kalibutan nato karon gihigugma sa Ginoo. Ipakamatya niya ang iyang dugo, iyang giula alang sa tanan nga mga katawhan nga niya sa kalibutan. Labi na kadtong nahigugma kaniya o kadtong may dawat kaniya nga maoy atong manluluwas. Si Ginoong Hesus. Mauto ang uluhan sa kanta ni Sister Merle, usa na kadto ka unang pamaagi sa atong mensahe kinaning mga orasa. Dalay ko ng Diyos sa iyang pagkamayo kanato, no? Sa iyang paghatag kanato og dugang kusog o dugang usab nga maayo nga panglawas. Labi na sa Pilipinas ano nga kaigsoon nato diha nga bag-ong mata. Salamat sa Ginoo, magitagaan tag higayunan nga nakamata kita og walay mga dagko nga mga problema sa atong kinabuhi, atong mga panglawas usab. Dalay ko ng Diyos nini. Igsuon, karon tuiga, mauna ang katapusan tuig sa 2023. O, 24. So karon mauna sad karon ang panahon nga atong tan-awon ang atong kaugalingon sa tibok tuig sa atong kinabuhi unsa kaha ang naay panalangin nato nadawat og kanang walay panalangin ato nadawat og angayan basab kaha kita sa tubangan sa Ginoo mog magpadayon baka sab kita sa pag-alagad sa Ginoo o dili ba? Mauni ang atong mga pangutana sa atong tagsag sa kaugalingon kay karon mao man ang tuig sa katapusan nga bulan og hapit na matapos pasyente naghimo sila og mga pag sa ngalan na ng ilang negosyo ilang ang inventoryo o inventoryo nilang ilang mga negosyo kung nakaganansya ba sila o wala, no? E una na ang mga negosyante sa ato mga Kristohano nag-inventaryo pud ta. Atong bitahon, atong inventaryohon, atong kaugalingon kung kumusta. Pila ka kita kahigayon nga nakapasalamat sa Ginoo? Kapila ka kita kahigayon nga nagampo sa Ginoo? Pila ba kahigayon kita nakahimo sa pagbuhat alang sa mga gibuhaton sa Ginoo? Pila ba kahigayon kita nakatabang sa mensahe nga iya magpalipay sa Ginoo pinaagi sa atong pagtabang. Unya, atong imbitaw ato pod tanaw atong kaugalingon. Kung sa ato nga mga panalangin karon tuiga, angayan ba nga atong pasalamatan ang Ginoo dili ba? Okay, maigsoon, isa-isa nato manubag ngini. Ato lang ako pahinumdom nga sa atong kaugalingon angay gyud ta mag-inventaryo. Mao tong gusto ko nga makig-meeting sa atong kauban sa grupo karon sa worldwide worship nato nga makig-meeting ko kay mangutana ko
Kung kumusta, pila ka buok ang atong nabautismuhan, sugod sa atong pagsugod karon tuiga hangtod matapos. Kung pila ka buok nabautismuhan o pila pa atong nahimo nga mga tulda, mao na akong pangutana karon puhon kon daw na atong meeting. I-preserve ko lang na mga igsoon. Doon na pailayan ko mga pangutana. Okay, mga igsoon, ato nang paabuton ang 2025, bulahan sa 2025 nga magtubo gid kita sa atong pag-alagad. Magtubo gid ta sa atong pahigugma sa Ginoo. Kaya nasayop kita sa panahon karon. Dili na malikayan nga aduna na yung nga daghan kay mangitabo. Kani usa lamang katimaan sa atong pagbalik sa atong buhi nga Dios. O mga igsoon, pasayloan ko ninyo nga dili gi ko kayo maayo nga magwawali. Dili ko pareha sa uban lugar nga musampulan ko sa atong mga leader, pastor, maayo kini sila magwali. Pastor Batuon, pastorista, o akong pari, mga maayo kini sila magwali. Uban po sa itong mga kauban karon, aduna po yung mga peksyon nato nga maayo pong magwali. Ako, dili gyud maayo magwali. Mauna nga akong ikasulti ninyo, mangayo lang ko daan ninyo og pabor nga pasaluon ko ninyo kung dunay mga sipyat sa akong isulti, no? Kay dili man gyud ko maayo manulti. Ang ako lang ihangyo sa Ginoo nga tagan lang gyud ko og kaalam aron ang atong pagpanulti adunay kaaghop, adunay pagpinobsanon. Kay kanya akong batasan ra ba initon kay gugbot. Apan ako ning ihangyo sa Ginoo nga kun mahimo Ginoo paubsa akong kaugalingon aron ako makapanulti sama sa imong pagpanulti sa una sa dinhi pagkaw sa kalibutan. Before kita magigsoon mo padayon sa ato nga mensahe karon, mabura ni. Maampo sa ta magigsoon. Ato ito ko tumulo samtang kita magampo. Langit nun nga mahan, Diyos nga labing gamhanan, Diyos may tagiya sa tibok naong sa kalibutan ug sa tibok universo. Aniya kami Ginoo. Nagapaduko sa among mga ulo tungod sa among dako nga pagrespeto ug pag-ila pahigugma nga ikaw ang among Dios nga angay namong pasidunggan ining mga orasa. Naghangyo ko Ginoong Dios nga imo kaming hatagan og limpyo nga kasing-kasing pasayloa kami Ginoo sa among mga sala nga nabuhat batok kanimo. Og baguha nga among tagsagsa mga kaugalingon aron kami Ginoo Dios makapaton usab og magpailob ug mapinubsanon ug makapasaylo sa Ginoo sa nagkasala. Batok kanamo ang among magkaigsunan. Tungod niini Ginoong Dios among gibati og dako nga ikaw gayud ang angay namong pasidunggan. Among ginadapit Ginoong Dios ang barang espiritu kadto ining orasa ang matag-usaw sa kanamo nga nagpaminaw og kanako sab nga magadala niining mensahe sa pinadayag 6:1 paingon sa katapusan 13 nga kaniya 17 nga kaniya makahata kani kamo og kalig-on sa among pagtuo tungod kay kani mga pasidaan alang sa among tagsatsak mga kaugalingon sa umabot ng mga panahon. Tabangi kami Ginoo nga among kani masabtan aron kami Ginoo makaandam sa among kaugalingon. Salamat sa barang espiritu nga magauban kanunay, magapay kanunay ug ang akong mga ngabil giyahi Ginoong Dios. Pero sa ikaw dili ako maayong multi apan pinaagi mong pagtiya kaning panulti ang pabon ug makapahimot kanimo Lord ug kami usab nga magkatawhan gikan kanako o hangtod sa tanan nga niya dinhi naguban sa among pag-worship mahimo kani Ginoong Dios namo nga timaan diha kanimo sa among paglikon sa pagtuo. Daghang salamat sa pagtubag pagampo sa among Dios nga mangluwas Jesus Christ. Amen. Bueno, mga igsoon, diri na ta sa atong teksto. Ang una na kong basahon mga igsoon sa Revelation, uno. Dili man ko maayo kay manulti, so ako na ibisa teksto. Bible gyud, Bible lang atong gamito, no? Sa lang ko nga dili kayo maayo ko garay-garay og nga istorya. Diri sa akong basahon ang pinadayag uno na ingon dinhi. Ang pinadayag ni Isu Kristo nga gihatag kaniya sa Dios aron ipadayag ngadto sa iyang mga ulipon ang mga butang nga kinahanglan magakahitabo sa dili madugay. Og
kini iga pahibalo ni Hesus pinaagi pala sa iyang manulunda ngadto sa iyang ulipon nga si Juan. Ikaduha, nga nagmatuod sa tanan nga iyang nakita sa pulong sa Dios o sa gipanghimatud-an ni Jose Cristo. Dinher ko kutob sa duha sa Revelation 1. Moadto ta mangigsuon sa 6. Atong inumduman kinsa may gitaghaan o kahigayunan nga mo anhis kalibutan ug muuna sa pagmensahe si Juan. Ato na sa kang tanan di ana hebalo na ta kay ato na nagihagi na fiction. Arita karon mangigsuon sa Revelation 6. Magsugod gyapon ko sa 1. Kani nga mga hitabo mangigsuon kaning akong pagatun-an at atong pagatun-an karon dili na mahitabo sa usa-usa kanato kun dili sa panahon nga umaabot ug sa panahon nga ato karon gidlakwan ning panahona ning kalibutana kani dunay sa Ginoo kaning 7 ka mga pamaagi timri timaan mauni ang ato karon tun-an kani nga wali nga igsuon ako ni nadungog sa pag-abot na mo din sa Amerika 2016 unya pagka 2017 natampok ko og wali gihimo sa Michigan sa dako kaayo nga building unya ang nagdumala niini mauto si Mark Pingley. Siya niini ang nagdala sa wali. Mura mag-isa kasimana ang iyang wali ani. Unya, akong natunan gyud nako og maayo kaning iyang gipasabot nga timri. Pagka nindot mga igsuon. Sa akong pagpaminaw, kaanindot. Apan karon sa inyo ambot lang og manidutan ba kamo niini. Okay, akong sugdan mga igsuon, kaning timri mao ni ang timaan. Yung naman ito na, timaan, timri. Una, ang nag-ingon din excuse me, og nakita ko sa diha nga ang kordero mibukhad sa usa ka 7 ka mga timri. Og nadungog ko ang usa ka 4 ka mga buhing binuhat nga nag-ingon sa tingog nga daw dalugdog umarika. Kinsay nagatawag? Ang atong kordero, ang atong Diyos. Kinsay gitawag? Mauni si Juan. Okay? Kung ba kayo may igsuon, kung makadungog kita tingog nga murag dalugdog, no? Makanilisan gid kayo nga tingog. Apan kani hay sulat so ato lugar mapilnat sa atong kagalingon nga grabe gyud kusog ang tingog. Grabe gyud kagamhanan ang tingog. Okay. Padayon ta og nakita ko og tan-awa ang usa ka maputi nga kabayo og ang nagkabayo niini may pana. Og kaniya gihatag ang usa ka purong-purong og siya milakaw nga nagbadaogon og aron sa pagpanaog. Unsa gani ang nagsakay sa kabayo? Mao ang maputi nga kabayo unya ang nagsakay niini nagdala og pana. Pastilan. Unsa man ang kaning pana, unsa man ang iyang ipasabot. Ang pana mao ni ang pulong sa Ginoo. Unya ang pulong sa Ginoo gidala niya pinaagi ni ining kabayo mga puti. Ato yung luduman ang unang kabayo puti unya nagdaag pana. Unya kaning pulong sa Ginoo mao ning pana nagpadayon kani sa unang panahon hangtod karon panahona. Ug nagdaog sa mga hamiling kalag nagmadaugon ug nya na napagayang purong-puro. Buti pasabot igsoon kaning mensahe gikan pa kaniadto hangtod karon. Kita adunay katungod usab nga mahimo niini pagmensahe. Tungod nini kung kita mohimo nini aduna kitay purong-purong unya magbadaugon kita.
Okay, padayon ta mga igsuon. Dumduman nato ha, ang unang kabayo maputi, unya nagdalag pana, ang pana mauni ang pulong sa Ginoo ag ang mensahe karon nga ato karon nadungog mao kani ang mensahe nga iya sa Ginoo. Ari ta karon padayon ta mga igsoon. Sa kani uno ni ang una nga timri, unang timri, ikaduhang timri mga igsoon. Padayon ta. Og sa pagbukhad niya sa ikaduhang timri, nadungog ko ang ikaduhang buhing binuhat nga nag-ingon, umarika. Kinsay kitawag? Si Juan. Gipatanaw gi sa Ginoo, gipasaksi sa Ginoo kung unsay angay, unsa ang buhaton o unsa mitabo sa kalibutan. O padayon og migula ang lain na usab nga kabayo nga mapula. Kabayo nga mapula. Ug ang nagkabayo niini gitugutan sa pagwagtang sa pagdinaitay gikan sa yuta. Pagdinaitay gikan sa yuta. Aron ang mga tao magpinatyanay ang usa sa usa ug siya gihatagan og usa ka dakong espada. Gikan sa pulong sa mensahe sa Ginoo, gikan sa yang pulong nga gihatag kanato, niabot dayon ang mga kaguliyang. Ambot nga no gyud nga na sa mga sauna sa bago pagyapon ko na bautismohan. Pag human ako bautismo ng igsoon, pila ka mga adlaw daghan ang mga pagsulay. Sa una ka mainom man kita, pero di gyud ko manigarilyo, inom lang. Napagi panahon nga inom pagyapon ko, uban-uban gyapon sa barkada. Kani usa ka mga pamagi pagsulay. Maayo gani kay wala ko mapili ining kamatay. Oh, may tabo na nga dunay may tabo karon sa mga tao sa atong kalibutan karon. Nga dunay dakong kaguliyang o magpinatyanay ang matag usa-usa. Unya padala pa siya og kaning espada. Kaning espada mo na ang pagpamatay sa mga tao, pagpawala sa mensahe sa Ginoo, pagwala sa mga tao nga nag-ilap kang Kristo, walaon pinaagi sa espada. Okay. Padayon ta mga igsoon, kani kaduhang timri. Arita karon sa ikatulo nga timri. Og sa pagbukhad niya sa ikaduhang timri, nadungog ko ang ikatulong buhing binuhat nga nag-ingon, umarika, Juan. Og nakita ko, og tanawa ang usa ka maitom nga kabayo, og ang nagkabayo niini may timbangan diha sa iyang kamot. Primero puti, sunod pula, karon anaata karon sa kaning ikatulong nga kabayo, mautong ito kaning luspad nga kabayo, no? Unya nagdala og timbangan. Pagka lisod kay mga igsoon, unsa may bote pasabot ang timbangan? Kitimbang ang atong pag-alagad. Kung tinuod ba gyud kita nga mag-alagaron sa Ginoo o dili pa. Okay. Sunod, padayon ta igsoon, og nadungog ko ang daw sa katingog nga diha sa taliwala sa upat ka mga buhing binuhat nga nag-ingon, kinahanglan usa ka dinaryo ang bili sa usa ka litrong trigo. O kinahanglan usa ka dinaryo ang bili sa 3 ka litrong sipada. Apan ayaw pag-unsaa ang lana o ang bino. Buot ipasabot igsoon, ang kadaghan nimo o kagamay ra nimo, kagamay nila o kadaghan, usaray bili. Saan? Atong pagkinabuhi karon ning kalibutan na pareha tagbili mga igsoon. Unya, unsa may gingon nga ayaw tanduga ang lana. Unsa man ang lana? Mauni ang pulong sa Ginoo. Unsa man ang pino? Mauni ang isog nga magdala og pulong sa Ginoo. Magmaisugon ang atong pag-alagad ngadto sa Ginoo. Okay. Arita karon magsuon sa ikaapat ka timri. Pinadayag sa City of Gutso. Og sa pagbukhad niya sa ikaapat nga timri, nadungog ko ang tingog sa ikaapat
kabuhing binuhat nga nag-ingon, umari ka. Ang gitawag niya, mao gyapon si Juan. Iyang gipasaksi si Juan kunon sa mitabo. Og nakita ko, og tanawa ang usa ka luspad nga kabayo. Og ang nagkabayo niini, ginganlag kamatayon. Og ang Hades nagsunod kaniya. Og kini sila gihatagan og kagahom aron ilang dagon ang ikaupat nga bahin sa yuta. Sa pagpamatay pinaagi sa espada og sa gutom og sa kamatay og pinaagi sa mapintas nga mga mananap sa yuta. Okay. Tas-tasan ako gamay ini maigsoon. Unsa gani ang nagsunod mao ang nagkabayo nga luspad. Ang nagkabayo nga luspad og ang nagsakay niini mao ang kamatayon. Unya ang Hades nagkuban nagsunod niya. Unsa may tabo? Kaning mga kalibutan nato igsoon upat ka bahin sa atong kalibutan pamatyon. Upat ka bahin ng mga tao bisan unsang klase sa tao mamatay gyud. Kadtong mga tao pod nga naa ka sa iya nagtuo kaniya maapil pagkamatay nini. Wala ni gipili. Basta nag-ingon siya, nag-ingon din nga adunay upat ka bahin sa kalibutan nga pamatyon. Iya ni Kristo ug sa dili iya ni Kristo pamatyon gayon. Unsa man nga klase pagpamatay mga igsoon? Anita kinain ini no? Ang una mao espada. Espada. Tingali, ada ba nung sa espada? Di na ako kaya say-say ana. Sunod ang gutom. Doon na ba hitabo nga gutom nga nangamatay ng mga tao? Naa. Sa lain-lain dapit, bisan sa ato sa Pilipinas, 9 taon sa taga-bukid namatay tungod sa kagutom. Unya ang sunod, pinagi usab sa mapintas. Mapintas nga mananap. Mapintas nga mananap. Kaning mapintas nga mananap igsoon, ayaw lang mo kasakit. Kani naani sa atong gobyerno. Kaning mga tao nga mapamuslanon sa gobyerno, mauni sila ang mga pintas nga mananap. Nagpahimulos sila sa ilang mga salapi, sa ilang gahom. Pwede sila mupatay sa mga tao. Sama nato in town, kung dili tala magustuhan, dali ra kay kita na pamatyon. Kay naa sila gahom, pinaagi sa ilang salapi. Mauni sila karon mga pintas nga mananap, dili na mananap nga sama sa halas, sama sa leon, dili. Kani nga mga tawhana mauni mga pintas nga mananap naa sa atong gobyerno. Mga kadagkuan ni sa ato nga kalibutan, mga dato o mga pobre, kay kadaghanan sa mga dato mauna naa sa gobyerno. So mauni sila mga pintas nga mananap. Luoy kayo kita nga dili kita mga membro nini, dali ra kita kayo pamatyon nila. Okay. Sa ikalima nga timre, excuse me, parahin tamang isuon sa pagbasa sa Revelation 9, 6:9 o paingon sa 11. O sa pagbukhad niya sa ikalimang timre, nakita ko nga sa ilalom sa halaran diha ang mga kalag sa mga gipamatay tungod sa pulong sa Dios og tungod sa pagpanghimatuod nga ilang gihimo. Mao ni maigsoon akong gingon gani sa unahan nga walay gipili ninyo pagpamatay. Bisan pa kadto man katawan sa Ginoo gipamatay tungod sa ilang gahom, tungod sa ilang pagpakita nga buhaton nila kutob sa ilang mahimo. Dili ka lang magustuhan, siguro gyud pamatyon ka. Okay, padayon ta igsoon og siya na nagsinggit og sila na nagsinggit sa makusog nga tingog nga nag-ingon, o labaw magbubuhat. O labaw magbubuhat nga Ginoo. Balaan og tinuod. Unsa ba kadugay ang dili pa nimo paghukom sa mga na nagpuyo sa yuta og pag panimalus batok kanila tungod sa among mga dugo.
nang luoy mga igsoon kadtong mga katawhan nga nagtugan og tinuod og dalag mensahe ngadto sa Ginoo apat i-apil man sa kumatay, no? Mao ni sila tawo nangandoy nga ganus ama man kay in tawo nimo Ginoo kami hatagan og pagtagad nga kami gipamatay ni mga tawhana. Unya hukman na unta nimo sila. Mao na ilang gipangandoy mga igsoon. Padayon ta igsoon sa unahan sa 11. Og ang matag usa kanila gihatagan og maputi og tag-as nga bisti. Og gisugo sa pagpahulay una sa makadiyot. Hangtod mahusto na ang idaghanon sa ilang mga kaigsuunan. Isig ka ulipon og mga kaigsuunan nga pagapatyon usab maingon kanila. Mga igsoon, dili kita mabalaka. Kung sa panahon nga maabot ang mamatay man kita, kung gipatay man galing kita pinaagi sa ilang gahom, ay kabalaka. Kayon sa gingon sa Ginoo, gitagaan day kita og maputi nga sinina, unya gipapahulay kita sa jutay nga panahon. Atong nasayran sa pagbalik sa Ginoo, una niyang panahon mao katong nangamatay. Kaning mga tawo nga gipamatay, gitagaan sa sinina sa Ginoo maputi, unya gipahulay lang sila sa gamay nga panahon. Okay, padayon ta mga igsoon dinhi sa ika-unom nga timri. Ika-unom na ta, mga igsoon, no? Og sa pagbukhad niya sa ika-unom nga timri, mitan-aw ako og ania karon miabot ang usa ka dakong linog og ang adlaw na himong maitom. Ingon ingog panapton nga hinimog maitom nga balhibo ang tibuok bulan na himong daw dugo. Wala pa na may tabo mga igsoon. No? Wala pa na may tabo sa ato. Apan igsoon ato ning bantayan kay moabot gini. Kay naisulat kani may tabo gini sa mga igsoon. Unsa may tabo? Ang bulan, ang adlaw mahimong maitom. Og ang bulan mahimong dugo. Makralisang mga igsoon. Ambot og kanang may tabo na gini. Unsa kay atong bation? Unsa ka ang maubos atong kasing-kasing? Una-una, kabalaka siguro, no? Kabalaka, kahadlok. Apan mga igsoon, dili kita ang ngay mahadlok. Kaya kita gipasidana na. Nga maabot man atong kasalamatan ng Ginoo. Nga natuman gid ang imong gingon Ginoo. Nga ang bulan, imo nga, maitom og ang adlaw, og ang adlaw mahimo usab Ginoon Dios nga dugo. Pastilan mga igsoon. Magkaralisang, no? Okay. Padayon tayo igsoon. Atong pabuton kani nga mga hitabo. Moabot gid ni siya. Og ang mga bituon sa langit, mga tagak sa mga bangag excuse me, kimurag na sipiat ko. Ako usbon hugas ang igsoon kay murag nagsapaw na akong pananaw. Og ang mga bituon sa langit nangatagak sa mga bungag luyat, bungag luyat sa kahoy igira. Sa diha nga kusog-kusohon na kini sa makusog nga hangin. Nakabantay tanay magson kang ang kahoy gani nga igira, ang mga bunga niya na dili tanan maayo. Naapoy mga anapay ang bunga nga mga larag. Nga sa panahon nga kusog-kusohon na sa hangin, mga lumbas na pagkahulog. Sa panahon nga maabot mga igsoon ang krisis sa atong kinabuhi, nga ang bulan mahimo na kani nga dugo, o nga ang adlaw mahimo ng itong tingali mga larag ta mga igsoon. Tingali mga dagan ta mahadlok na ta magkabalaka kita. Igsoon kipasida na takadaan karon nga dili kita angay mabalaka.
Kay kana may tabo gyud. Usa kinahanglan atong bantayan nga kana may tabo. Pasalamatan natong Ginoo. Dili kita may sama sa mga larag nga bunga sa igira nga mga dali ra kayo huyupon sa hangin mga hulog na dayon. Okay. Padayon ta igsoon. Ang langit na hanaw maingon sa usa ka basahon nga gilukot og ang tanan kabukiran og ang kapuluan nga balhin gikan sa ilang matag usa kadapit. Makralis ang igsoon. Ato na ginulat ato na nasayran ani nga maabot gyud ini nga ang mga kabukiran ug ang panahon ato makita sa kalibutan mahanaw ni. Parayon ta migsoon sa 15 ingon dinhi o gunya ang mga hari sa yuta ug ang mga kadagkuan ug ang mga general ug ang mga dato ug ang mga husgan ug ang matag usa ulipon ug taong gawas mitago sa mga langob ug sa mga pangpang sa kabukiran. Kani mga igsoon moabot gyud, mahitabo gyud. Kani mga tawhana kadtong nagpamatay tungod sa ilang gahum, moabot gani na ang Ginoo mandagan ni sa kabukiran. Manago ni sila. Magsinggit sa dito nga kun mahimo atong padayon sa unahan para di na nato ni arot mausara nato pag istorya. 16 og na nag-ingon ngadto sa kabukiran ug sa kapangpangan tumpagi kami og tabuni kami gikan sa naung sa nagalingkod sa trono ug gikan sa kapungot sa kordero. Mao ni mga igsoon nga moabot na gani na may tabo na inana mandagan in taon kani mga tawhana. Kay nasuko na ang atong Ginoo ug ang kordero sa langit nasuko na nagpakanaog kastigo sa mga tao. Ang mga tao nga kulang sa pagtuo mandalagan. Ambot lang sa ato mga Kristohanon kun muuban basab kita niini sama kanila nga musinggitan sa kabukiran nga bukid pangpang tumpagi ko aron dili ko makakita sa dagway sa Ginoo. Pagkalisod nini mga igsoon kinahanglan atong batunan nga ang atong tan-awon ang dagway sa Ginoo nga malipayon kita. Dili kita angay mahadlok. Katapusan teksto mga igsoon. Kay nahiabot na ang dakong adlaw sa ilang kapungot. O kinsabay arang makabangbang niini. Igsoon sa atong kinabuhi karon panahona. Pag-abot sa Ginoo, paghukom ra ba suko biya Ginoo na. Basta kay mubalik sa Ginoo din kung sa may iyang buhaton, dili siya magingon nga magkatakatawa sa ato. Stricto gina siya. So, hukom naman, unsa nga atong binuhatan, mausad ang atong madawat. Kay kita hukman naman to sa atong buhi nga Dios. Sa kinabuhi nato karon mga igsoon, ayaw gyud ibulag ang Ginoo. Magkinaunsa man ang atong kinabuhi. Magkalisod man, ayaw gyud ibulag ang Ginoo. Hinumduman nato nga kaning tanan nga atong gitun-an karon mahitabo gini. Sa dili pa na mahitabo igsoon, hawid tas kamot sa Ginoo. Karon 2025 ang atong pagalagad dublihon pa gyud nato. Nagbilar-bilar man ta karon, dugangan pa gyud nato pagbilar nato. Kung mahimo tuwang gabi aduna pa tay serbisyo, aduna pa tay himuon nga pag-ampo sa atong buhi nga Dios aron kita maandam unya sa pambalik sa atong buhi nga Dios. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan og ang atong kagsagsak galingon atong handamon sa pagbalik sa atong buhi nga Dios. Daghang salamat. Back to Presider. Amen. Salamat kayo, Kuya Boy, sa manindot nga mensahe, no? Og salamat kayo, no, kay Ma'am Merle. Ang ato di ay ako na ipadayon ng atong closing song. Before na ko ikuana, no, atong sa closing song, ako lang nalantay gamay kuan karon nga nalang ko i-reminder sa tanan nga kung kinsa tay gusto, everyone here is invited para sa ato ang year-end program this coming 30th Monday at 5:30, so wala tay lesson.
ang atoan start din ta sa atong year-end program ana. So everyone, mas kung naamoy green nga formal dress, pwede mo mao na ato ang motif karong Monday. So giahag na ko ang tanan nga moapil para sa tong year-end program this coming Monday at 5:30 in the afternoon Philippine time. Then ako nang ihatag sa ato ang closing song, mailain si Sister Nida. Okay, salamat. Mangbukal, on ka nitong tanan. Ang Diyos na higugma man kanimo, ayaw na paglangay, tuula siya. Nakatindog siya ug nagtutok sa pultahan, musulod siya kung imong ablihan. Busa pasudlan na siya karon, isugid mo ang tanang mga sala. Pasudla si Jesus sa imong kasing-kasing, musulod siya kung imong ablihan. Mabugat ang imong lulang, ayaw na paglangay, duula siya. Pasudla si Jesus sa imong kinabuhi, musulod siya kung imong ablihan. Busa pasudlan na siya karon, isugid mo ang tanang mga sala. Pasudla si Jesus sa imong kasing-kasing, musulod siya kung imong ablihan. Busa pasudlan na siya karon, isugid mo ang tanang mga sala. Pasudla si Jesus sa imong kasing-kasing, musulod siya kung imong ablihan. Musulod siya kung imong ablihan. Amen. Amen. Salamat kayo sa manindog nga kanta, no, Sister Nida. God bless. O before na ko ihatag sa ato ang closing intercessory prayer, I would like to thank all the participants today. Kay Sister Hermie, kang Sister Nena, kang Ma'am Merle sa special song, sa ato ang closing song nga natungog na to, kang Sister Neda. And I would like to thank in advance sa atong closing intercessory prayer nga si Pastor Nel Hista, and especially no sa ato ang speaker karon. Salamat kayo Brother Boy sa imong manindot nga mensahe.
And lastly, no, today we have a birthday celebrant. Sa ako ang BFF o ako ang love of my life na si Brother Luis Rabay. Sa iyang 43 birthday. Okay? Happy birthday, Brad. Sa enjoy sa imong birthday karon. And then now I would like to give the closing intercessory prayer to our one and only Pastor Nel Hista. Okay. Day birthday. Anong maka-greet unta tatanan. Ikaw, Giyod, presider, maagid kay kuan ha. Pwede man pwede maumit na itong bulay-bulay. Mag-greet unta ta. Okay. Sige. Mag-ampo ta. Medyo ako gyud noon karon mabugat gyud akong gibati kay tulo magining nga matay. Oy, akong uncles dumagiti, although hinog nang gyud pagkayo siya kay 90 kapin naman yang edad, pero bisan pakibutan kay nga pagka-uncle nga akong first cousin sa Dangkagan, wag yung ko kay balo nga nagsakit. Oy, kumaayo pa nang kuan na nagpasiyaw pagani ko padati ko bulad diri dong dodong man akong tawag junior na siya sa akong uncle. Dati ko bulad diri dong kay wag may bulad sa US, wag yung ko pastilan na kurat yung ko nga namatay taon. Motong kagabi ako ang nagwali. Kagabi sa Bernice. Ang ugangan pod sa kung bata. Mao nga although kining tao naman ko ta masakitan bation gitag kamingaw pero akong igagaw sud close me adto kana pod akong tiyo mao gina poy magpadalhan na sa akong notebook dito pa ko sa Mountain View kay murag hayay man siya niya medyo mahibaw gani kay uyab man mi sa kining pagumangkon kining mahibaw gani sa iyang pagumangkon nga kinudong walay notebook usar ka buhok kiladala padadadan ko mao na nga mabugat gamay akong pagbati pero naayang Ginoo atong idoko atong mga ulo atong makaluhod pwede pud mangluhod maluluyon ang gamahan namo nga Dios. Salamat kaayo niining sayo sa kabuntagon sa adlaw igpapahulay sa Pilipinas, Hong Kong ug sa Australia. Salamat nga niining katapusang Sabado niining tuig 2024 makahimo kami sa pag-adto sa imong balay. Uban din taon kining imong mga inanak nga magasimba karon ug ginaot nga matagamtama nila ang lahi nga panalangin ikumparar sa uban nga mga Sabado. Kining katapusan nga Sabado mao kini ang usa sa mga alandumon ug dili dapat malimtan tungod kay dinhi mapamalandong manggod namo nga pastilan pagka maayo gyud nimong nag-atiman namo nga sa kadugay sa kutay sa katuigan sa among kinabuhi hangtod karon gipangga o giamuma gimahal nimo kami. Ginoo, salamat dawata kining among mga pagpasalamat pero unang gyud tangtangi intahon kami sa abog sa sala sa among kinabuhi. Sama stad sa paglangkat o pagkalimot namo ni adtong nakapahiubos o ni adtong nagsamad sa among mga balatian. Mga tao kaming may kasing-kasing, kamao masikitan, kamao madiskuryo, pero salamat nga hangtod karon imo kaming gisustintuhan. Pasayloa kami ana aron karon ug unsay among pangayoon. Walay makababag sa pagdawat namo ni ana.
Sa Pinasay ako nag-ampo sa usa sa among pinangga nga igsuon. Usa ka taong humble, usa ka tawo nga dili madali-dalion, tao nga mapinanggaon, tao nga may pag-antos, may pagsabot, maskin matod pa niya nga naapod ang iya kung unsay ang gusto wa man gyud nimo tuguti imong anak ang gusto magirunta mo bakasyon karong tuiga, pero dili ka na mo mabasol tungod kay ikaw may nahibalo sa pinakanindot nga plano sa among kinabuhi. Pero usahay lang gyud maka-question mark kami ngano gyud ka nga wa man nimo matuguti nga birthday pa man unta sa pinangga nga kapikas ni Inday Jean. Panlangin ni si Brother Joe na sayod mangyog ka nga pirmi na mo na sa ginaampo kay naa siya balatian, na siya arthritis, pero Ginoo tablamdagi lang yun siya, tagaip sa siya pagpugong sa galingon kay usahay kini nga mo nga mga kining panakit sa mga lutahan kanang mga joints tungod mapugong na resulta sa among mga pagkaon nga di mi kapugong mao nga tagaig pagpugong kanang imong anak nga kun unsay angay kaonon lamdagi in taon siya kay naamang yun siya kwarta kay padadaan man Inday Jean. Hinaot nga ikaw magtabang sa ilang mga plano, dugangi pa og daghang mga birthday si Brother John. Kung magkauban pa kami pod og pila ka tuig niini nga plataporma, kanunay namo ka pasalamatan og paabot siyang birthday. Of course, kaming tanan niini nga platform muipon gyud niya sa kalipay nila, sa kalipay sa pag-uli sa pagpasalamat sa imo sa imong pagbuhat o pag-atiman pagproteher siyang kinabuhi. Palangini kaming tanan nga niya dinhi palangini si Mamiri o ang among medyo bata pa pero nahimong lantawanan o nahimo namong dangpanan kung na kami problema. Pagpangayo og mga talambagan, mao nga gamita ka na iyang skill alang sa pahumok sa mga mabugat nga pagabation namo nga kung lamang kami mo tuo o maminaw sa iyang mga tambag adunay katunhayan sa among pagkinabuhi. Inumdumi sab si Brother Boy nalipay mi sa iyang mensahe sa 7 ka Timbre nga iyang gi bat-bat karon nga kami nahibalo naman gyud niya na nagsimbolo ka na sa mga kaiglesiyahan kasaysayan sa imong iglesiyahan nga nangagi apan kami nag-atubang pod sa umaabot namo nga mga pagsulay, mga kasakitan, pero mahimo ka na namo pinagis imo pagtabang ka namo. Langini si iyang pinangga sa kinabuhi may nalang taon kay nakaawit nga di man maayo ang gibati. Salamat sa imong pagpaka maayo niini nga magtiayon na ay ilang mga anak ug mga apo nagpabilin, pero ang among kalipay mao nga ang mga bata nagpabiling buotan sa pag-alagad kanimo bisan nalayo ang ilang pinanggang ginikanan. Nagpagamit sila sa imong bulaton mao nga kanunayan lang yun pag dasig katong ilang mga anak nga unsay mga outreach program ilay kalipay ang pag uban o ang paggamit sa mga skills nga imong napiyal kanila. Lingini kini lang anak dinhi nga maoy nakapaanhin nila sa Amerika ang iyang pag-travel bilang nurse, ikaw magproteher kaayo Ginoo. Numdumi sa din taon Sister Nida kanindot si mensahe sa awit. Naamang gid ni gift ning imong anak pagka ayuha sa iyang pamilya. Di nila malimtan na sa tuig 2024 natagamtaman nila ang kaayo gikan kanimo. Si Day Imi inumdumin taon ning
imong anak. Bisan taliwala sa kaapiki o kupuliki sa trabaho sa bulwaton na pay extracurricular tungod kay siya mga din tao ng among mamahandi di malikayan nga na maghangyo nga pwede imong kuanan mapadadaan. Wala yun tayo mga request nga wala niya mahimo. Manang balaw silang tao ng iyang pagtugyan siyang talento o iyang kaalam nga na kanimo. Dumi iyang mama, ikaw po magkakamayo siya papa o sa iyang bana o sa anak. Na siya balatian na siya thyroid, malo ikaw sa pag-ayo niya. Si Mamigs another nga committed, dedicated nga anak nimo dili lang din sa platform maskin sa imong iglesia sa Heights ug uban pa niyang extracurricular sa uban mga departamento sa church nga nagpagamit ang mission mo gamit kaniya uban ng mga directors mo request tungod kay naa man gyud siya tayo katakos nga imong gipiyag panalangin ni may nalang gyud nga si Shadrach nga nakagwa na sa ospital inaot nga kadto sa kapinumdum niya nga naay iglesia nga andam mo dawat kaniya. Inumdumi po ang iyang pinangga nga bana nga si Romy nga unta maka-decide na siya mag-alagad matinud-anon mga anak kanimo. Inumdumi usab Ginoo. Sister Josephine nga naapoy ang mga bata kaloy iyang pagdumala nga bilang single mom. Sister Elena sa iyang mga proyekto na ay iyang mga pag-distribute alang sa mga seniors, mga bata, ikaw magpakamayo. Dong Ernesto, inaot nga kadtong iyang hangyo nga although si Mamiri wala pa naibalo na makunikan unta siya internet. Ikaw magtaba nga aron mapadayon ng taon niya ang pagsilbi nining duha ka platform nga wa man gyud selling o mura man na pero only nga usahay ang internet in town dili magtinarong mao nga naghangyo siya mapalitan niya atong usa ka instrument niya magamit niya si dai po din kamayo hapon ning imong anak iyang mga bata mga apo inumdumi Ginoo. Si Ma'am Sini sa iyang responsibilidad pero bisan patuod og na siya responsibilidad nga ako ginabuhat ikaw nagtabang gyapon kaniya. Si Sister Joy ikaw sa magtabang sa iyang panginabuhi ug sa iyang atiman sa iyang kalawasan ug sa iyang uban nga mga sakop sa puluyanan. Sister Bernardo ikaw pagpanalangin kanila ug si Inday iyang bata sa Afrika o sa Australia inumdumi Ginoo. Si Gawix taon busy kayo ikaw magpanalangin nilang gang o sa ilang mga bata taon maluoy ka Ginoo. Pero kana tungod siyang kabisi bisag bakasyon iya ginang gidedikar wa gyud siya nagdumili tungod kay pinangga man nimo sila. Kadaghan wa gyud nimo gihikaw kadaghan kay nagpa-interview nga wa gyud makapasar pero ang ging imo yung ipapasar makanig Amerika. Salamat diyan ang tanan nga unsa makanusa man na nga meeting nga iyang atinan naot pa nga mapangandaman kana niya. Si Sir Willie mo giyang handom nga mga bata niya labi na mga lalaki nga magtinarong sa pagalagad. Wa man gimilaing pangandoy kundi ang mga bata magbalik ligon sa pag-alagad nga na kanimo. Di tanan nga mga doon natoy mga request sa prayer dinhi sa among nga platform. Adini si ang mga bata nga tugot lang mi sa imong approval kay naanad naman gyud mi sa paghulat kay ang the best plan yun mauman ang naa kanimo. Total enjoy pa man sila sa ilang
pagpanarbaho diha sa Thailand. Inumdumi si Day Grace ang butog sa hinungdan nga wala naman sila nag-attend. Hinaot nga makabalik sila sa pag-attend ilabi na karong 30 nga giplano nga mag-ando na may hiniusa nga year-end meeting. Hindi na mapahungaw namo ang tinuod nga gibati namo sumala sa among pag-uban sa pipila ka mga panahon. Kasi Roslyn may na ni kay naayo na in town sa iyang chronic hepatitis. Ini si Erlelgar sa ila nga mahilis na unta ng bukol sa iyang atay. Kapil sa pag-ampo ang disgrasya in town sa kaubang membro nilang Ma'am Lynn sa Heights ang papa nga si Kimboy o si Richard Yeki nga they are in critical condition as of that time nga kini gi-request karon hinaut nga alivyo na o makapauli na silang balay. May mga spiritual issues ang kang Sternida Abiliana o niya po'y mga hangyo nila ni Ma'am Lipilin sa doon niya ka mga anak o yung pinangga nga bata bana. Ang spiritual guidance kay bata ni Sister Bib, si Cherry, o ang spiritual guidance sa iglesia sa Dumlog sa Toledo, labi na sa ilang paghuman ni anang iglesia. Ang Sister Lidita usab, include mayang bata, si Edward Tan, nga naa sa Africa, masipti ang iyang kinabuhi. O nagpampo po prayer request for renewal of the franchise Hope Radio in Tango. Mabalik na yung tao nila ang lisensya. Ginoo, salamat nga ikaw makig-uban sa among mga inanak nga magasimba karon. Sa imong mga inanak nga magasimba karon dito sa Pilipinas. Ug kami din nga mga tulog uban ni kami. Hangtod nga moabot po namo ang kabuntagon, kahaponon dito mabalik namo kini nga mong worship. Nagsalamat Ginoo nga imong dunggon among ipangayo. Wala na ako na-mention, wala na ako nakita ang litrato ni Winnie. Hinaot nga ikaw magpakamayo nga kunos ang admin nga tigom nga naagid siya. Kaya ron, linindot ang among pag-present sa plano. Labi na ka nang naaprubahan na mo nga individual nga maghimog og reconciliation, madala ang mga minahal sa kinabuhi nga kaalagad kami nga walay mawala diya kanimo. Salamat sa imong pagaan sa mga pagbati sa akong mga kagupa nga naa mabugat tungod kay sa ilang pagtaliwan sa ilang mga minahal sa kinabuhi. Lipaya sila niining mga orasa o labi na gyud sa paglubong ni Dudong sa Domingo o kang mama ni papa ni Dayteray nga mahatag ang nindot na panahon. Salamat Ginoo sa mga pagtubag nimo sa among ipangayo kauban sa wala na ako nalitok sa akong mga ngabil. Dasiga kami sa among pagpaabot kanimo, andama nga among kinabuhi. Salamat sa imong pagtubag uban sa pagpasaylo sa among mga sala. Sa mahal nga ngalan sa among Dios Amahan, Anak ug Espiritu, kining tanan among ginaampo. Amen ug amen. Amen. Salamat Pastor. Happy birthday, Brother. Thank you kay sa prayer, Pastor. Thank you kay sa message, sa song. Salamat. Salamat. Happy Sabbath sa uban. Sa Balia o Bongkok. Preparation Day sa uban. Happy Preparation Day sa John, happy birthday, Brother John. Happy birthday, Brother John. Brother John, happy birthday.